जंदा काहे लागला ताजुगर कथा दे आज पतरा माई घर कोट कोट बाबरी काना हिची हां आगो त्रेताजुगर कथा देबो कहि गो मोर राधा माई कहा माई गो इटा हचे त्रेताजुगर कथा आमे तबले बनवास गला सत्य पालन लागि ए बाबू से समय कथा दिटा काना हिची कहा त्रेताजुगर कथा देबो कहि गो मोर राधा माई मोर प्राण सही आगो जानी बेटी ए जानी बेटी केरे ज्ञानी तुही मते पुत्र छन महाभारत युद्धर कथा आजी काना हाबा जगह सुर रखित ए बाबू का गाइटा की हां करिमुडा ए करिमुडा जदि कादने हे जाय जगह देखबो गमै ए बाबू आगो त्रेताजुगर कथा देबो कहि त्रेताजुगर कथा देबो कहि गो मोर राधा माई ए मोर प्राण सही जानी बिटी केरे ज्ञानी तुही आगो जानी बिटी केरे ज्ञानी तुही जेतेबेले रामचंद्र भगवान एवं सीता माता एवं तांकर सान भाई लक्ष्मण जेतेबेले बनवास जाउछन से समय कथा इटा बाबू रे काना हे जेंचो ए बाबू त्रेताजुगर कथा देबो कहि गो राधा माई जानी बिटी केड़े ज्ञानी तुही ए बाबू काना हे जेंचो ए त्रेताजुगर कथा देबो कहि आगो त्रेताजुगर कथा देबो कहि तुम राधा माई मोर प्राण सही ए जानी बिटी केरे ज्ञानी तुही गोला बनो बास पिंधिथिल केउ बास गो पिंधिथिल केउ बास आमे गोला बनो बास पिंधिथिल केउ बास गो पिंधिथिल केउ बास बाबुरी आगु आम्भे गोला बनो बास पिंधिथिल केउ बास गो पिंधिथिल केउ बास आम्भे गोला बनो बास पिंधिथिल केउ बास पिंधिथिल केउ बास एसे वस्त्र तो किए थिला दे एसे वस्त्र तो किए थिला दे एसे वस्त्र किए थिला दे गो मोर राधा माई मोर प्राण सही ए जानी बिटी केड़े ज्ञानी तुही जेतेबे पंचवटी अरण्य के आमे पहुंची थिलो सेना काना हिचे सीता काना देखि थिले ए बाबू सुवर्णर मृग देखि थिले तेने रामचंद्र को काना कहि दिले आकुल व्याकुल हेकर कहि दिले हे प्रभु रामचंद्र भगवान तमे जो हे मुर्ग के धरि के आनबो जे हता हे लेंस के मुई खुशा करी खुशमी प्रभु बोलथिली चाउरी बनाई बोलथिली ए बाबू तेन करी से समय काना हिचे दशमा रावण सीता साना काना करथिले ए बाबू
सीता माता को चोरी कर नहीं अपहरण कर नहीं सेनु तेणुक कहीं जानचु आगो पंचवटी बनु जान तुमको ने रावण तुमको ने रावण पंचवटी बनु जान तुमको ने रावण तुमको ने रावण तार थरे बसी कहीं बाबुरे ए पिला जेते बेले पंचवटी अरण्य रावण चुराई नौ सीता माता से समय कना आगो पंचवटी बनु जान तुम्भको ने रावण मैं तुम्भको ने रावण थर केन थाना तमे बसी थिलो जे आगो तार थरे बसी कहीं मैं तार थरे बसी कहीं तार थरे बसी कहीं गोमर राधा माई प्राण सही रथर केन जगह बसी थिले माई घरे जो कहबी तार पर कना हिची ए बाबू जेतले पुष्पक विमान रते उड़े नउछे कहा कि सीता माता को तेणुक कहा जानछु से समय मुई कहा के का बोली कहमे मुई केनता के मोर पति के वार्ता देमी बोइले बाबू यार कना करथिले आगो साड़ी जे संखा सिंदूर रथ रो पिंगीना तिलक रथ रो पिंगीना देला साड़ी जे संखा सिंदूर रथ रूपे रथ रूपे बाबू साड़ी संखा सिंदूर जहाँ पिंधि कना कले जानछु सीता माता तांकर स्वामी को वार्ता देवार लगी बाबू रे कना कले जानछु जेते बेले कपि सन्नी को देखि देले ए बाबू कना कले जानछु मई घरे से सीता माता कना कले तांकर सब साड़ी संखा सिंदूर फेंकी देली तेणु इने प्रश्न रहा मैं घर की ये बाबू तेणु इने प्रश्न रही काना ये पिला आगो क्यों वस्त्र पिंधि थिलो क्यों वस्त्र फिंगी थिलो क्यों वस्त्र फिंगी थिलो क्यों वस्त्र पिंधि थिलो क्यों वस्त्र फिंगी थिलो क्यों वस्त्र फिंगी थिलो अधम विपिन गीते कही ज्ञानी थिले देवु तुई बुझाई आगो धम विपिन गीते कही जदि ए बाबू जदि मैं घरे ज्ञानी पंडित देखे हुचन बाबू रे आज प्रश्न रे तोर देबा के पड़ावा ये पिला तेरे काहे छी आगो धम विपिन गीते कही आगो जानी थिले देवुटी बताई गुमर राधा माई मोर प्राण सही आर गुटे कथा कहबे माई घरे हां रावण हेडे स्वर्ण लंका थिला हां हां आर ताकर घर के नहीं करी हे पंचवटी नहीं गो अशोक बटिका केनता रखी थिला हे अशोक बना का हला जे रखले नहीं करी हां ई कथा का भी ता भी बुझाबे टिकी बाबू रे हेड हेड बोतार कोठा माने थिला हां हेड हेड घर घर बने थिला ए बाबू सुवर्ण लंका से लंका के नहीं करी का के अशोक बटिका रखी दिथिला ठीक है तेचु तेनु रे काहे छी आगो धम विपिन गीते कही धम विपिन गीते कही गोमर राधा माई और प्राण सही ननिल मते बोलुचन त्रेता जुगर कथा देबु कही गमा राधा माई जानी भी कि केड़े ज्ञानी तुही
কিড়ি গর্বরে কহুছন মতে কিড়ি জ্ঞানী বলি হ্যাঁ আয় তোমারটা এ মা অঢে 500 তুমি কহলে হা লাগছি আমি কহলে কান বন্দা বুবা নাই চলে মোর ধন হ্যাঁ যদি ছাতিরে দম আছে বলে যুদ্ধ কর এ বাবু আমন উপরে যুদ্ধ করবে এ বাবু কথার নেই যদি ছাতিরে দম আছে বলে বাবু রে কথার কহসন কানা কহসন আরে সভার স্ত্রী নারী জাতি পুরাণ ন পড়ন্তি ইমানা কাহি জানবে জ্ঞান তত্ত্ব রাত বেদ আমি পড়িছো কি নাই কি তুমি পড়িছো কি নাই যে আজি সভার প্রমাণ হবা ঠিক আছে পহলা যুদ্ধ কর মোর ধন আহা পহলা সাহায্য জ্ঞান যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে যে মাই গো তারপরে আহা এটা যদি নাই জানি বলে তারপরে পুরাণ জ্ঞানের যুদ্ধ করো আহা তারপরে সংস্কৃত জ্ঞানের যুদ্ধ করো আহা তারপরে বাহ্য জ্ঞানের যুদ্ধ করো ঠিক আছে যদি ছাতিরে দম আছে বলে তোমার দুহে রাখো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো হয় গো আজি 64 প্রকার হবা এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কানা হইছে জানছো আমরা যেন প্রশ্নটে করিছু আজি মাই হরকে মাই হেনা উঠবো সেনা উঠবো সেবে না আ হেতি লাগি আমকু ঢপউছন ডরউছন বাবু রে আমার ছাত্রে দম নেতিলা আমি হান্তা কথা কহতা জবাব দিলা আ মাই গো আমরা যেন প্রশ্ন করিছু হেত টিকে ফিরে দিত ধনা এলনি চাণক্য সার সংগ্রহরে চাণক্য ঋষিকে করতে প্রমাণ কলি कहाँ बोली जानी चाह अरे सोइले सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे अरे सोइले सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी का हेचे जानी चाह सोइले सोइले नमानिक्यम सब पर्वत रे माणिक्य नहीं मिली शैले शैले न माणिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे सब हाथी मानकर मुंडरे मुक्ता नहीं थे साधव नहीं सर्वत्रम सबु जगह साधु मान बास नहीं करन साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी सबु जंगल रे चंदन काट नहीं थे जनता नहीं क्वेश्चन का सब मनुष्य बंधन नहीं सबु गछ जनता चंदन नहीं सबु वन रे चंदन गछ नहीं थाय मोर धन हेंता तमर देह विज्ञान ना जे परर घर के निसाराती आइछ माइगो कबाट खुला बली कहउछ এটা বড়র ঘর ना नहीं इटा तमर घर इटा এটা আমার চন্দ্রা সেনা মামু ঘর ঘর आगे और तमर चंद्र सेना मामू ई निसाराती राम लाइका रात भी दिन उधार না ও মামু ঘর কে আবে যে রাত দিন দেখবো টাকা টাইম দেখে হ্যাঁ? আলে দি बाबू गो আহা मन देख सुनो হে গো जानी बीती केड़े जानी तुही बोली मते कहथिला तो हाँ। तमर प्रश्नर उत्तर मन देख सुना धन হে গো মাই सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला स्वयंवर आगो सावधाने सुन नागर बर আহা टिके सावधान हे जबर धन হে গো মাই એટલે કા કરબો রিল চাবুছি সাউন্ড টা টিকে অসাবধান হয়ে যাবে রিল চাবুছি এটা সাবধান हो गया हटा बाबू गो হা গো মাই आगो सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला स्वयंवर नपर उसी देखो होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास बाबू गो আহা जेते बेले स्वयंवर हेतिला सीता स्वयंवर हेतिला আহা सही समर कथा তাকে सावधाने सुन नागर बर त्रेतया जुगे हेला स्वयंवर नपर उसी देखो होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास बाबू गो মাই গো जेते बेले स्वयंवर हेतिला सेही नवगण ऋषि माने मते मिसी करी से मते वस्त्रटे प्रदान करथिले হেন তাকে बाबू गो হা গো काहे जे जानि छ কহ খা ধানা सेही वस्त्रके पिंधि करी হ্যাঁ वनवास पथिली मर्धन হেন তাকে सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला संबर नबर ऋषि देखो होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास सेही ब्रह्मवास मते सी संबर रे प्रदान करा जायथिला হেন তাকে सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला संबर नबर ऋषि देख होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास सेवास पिंधिन मी बन को आसिली सेवास पिंधिन मी बन को आसिली नैमिष्यारण्य प्रवेश ऋषि के सगो अत्रि अनुसयार पास गो अत्रि अनुसयार पास पीत बात
অত্রি অনুসয়ার পাশ যেতেবেলে নৈমিষারণ্যকে পৌঁছি গলু অত্রি অনুসয়া দিন ଥିଲେ সেনকে যেতেবেলে পৌঁছি গলু মর্ধন হয় গো কেনতা হলা দেখ কেনতা হইছে মর্ম ন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে যাচি মর্ম ন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে যাচি মতে কা বলে জানিছ কা বলছ বলে এ শাড়ি যত্নে রখিথিবু ঋতুমতি হেলে এহা পিন্ধিবু যে রাবণ নেবার কাই হয় গো ঋতুমতি হইছে অম্লান শাড়িকু ঋতুমতি হইছে অম্লান শাড়িকু বাবু গো মাই গো আর পিন্ধিথিলি মু যত্ନରେ দেখুতি রে রাবণ আসিয়ে কাড়ে রাবণ আসিয়ে কাড়ে গো মোহন রাবণ আসিয়ে কাড়ে গো যেতেবেলে নৈমিষারণ্যকে পৌঁছি গলু সেই অত্রিয়ার অনুসঙ্গর পাশে সেনে মতে খুশি হেই করি সে অনুসয়া মতে শাড়ি প্রদান করিছিলি কেনতা জানিছ সে অম্লান বস্ত্র মতে দান করিছিলে মতে কা বইলি ও সীতা যেতেবেলে তুমি ঋতুমতি হেব এই শাড়ি কি ব্যবহার করব ইতরে কিছু কলঙ্ক নাই লাগে কিছু অপবিত্র নাই হে কিছু ময়লা নাই হুয়ে তুমি এই শাড়ি নেই থ যেতেবেলে ঋতুমতি হেব এই শাড়ি কে তুমি পিনব বলি মতে কহিଥିଲେ হেনতা কে সেন ফের কেনতা হলা জানিছ কানা হইছে বাবু গো মাই গো কা হইছে জানিছ যেতেবেলে সেই পঞ্চবটী বনের মতে লঙ্কার পাপিষ্ঠ রাবণ অপহরণ করি নেউথিলা সেই সমর কথা শুন রাবণ মহস্ত ধরি আন্তরে মুহি ব্রহ্ম বস্ত্র ধরি ওটারে বাবু গো রাবণ মহস্ত ধরি অন্তরে মুহি ব্রহ্ম বস্ত্র ধরি ওটারে নপারিলি রথে নেলা রাবণ প্রবেশ যাই ঋষ্য মুখ বন যে দেখিলি কপি সৈন্যଙ୍କୁ আর ব্রহ্ম শাড়ি শঙ্খা সিন্দুর বন্দিণ ব্রহ্ম শাড়ি শঙ্খা সিন্দুর বন্দিণ আর পকাই দেলি তলকু গো মোহন রামଙ୍କୁ বার্তা দেବାକୁ গো স্বামীଙ୍କୁ বার্তা ଦେବାକୁ ଗো ମୋହନ ପତିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ফিঙ্গিলি অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ফিঙ্গিলি মতে কা হালা যে লঙ্কা কে সে সুবর্ণর লঙ্কা কে মতে রাবণ কা হালা যে নাই নেলা জানিছ হয় গো বাবু গো মাই গো অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ফিঙ্গিলি ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন লঙ্কা কু মতে ন নেলা রাবণ যে অশোক পরে রখিলা বাবু গো মুই ঋতুমতি হেইଥିଲି বলি করি জানি করি সেই রাবণ মতে লঙ্কা গড়কে নাই নেই করি সেই লঙ্কা গড়র পাঠিকা অশোক বନରେ মতে রখিଥିଲା বাবু গো মাই গো অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তলে ফিঙ্গিলি ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন লঙ্কাকু মতে ন নেলা রাবণ যে অশোক বনে রখিলা এটা কেন পুরাণের প্রমাণ আছে আমার জানিছ ধন কেন কেন পুরাণ রে গান্ধী রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ বাবু মাই গো গান্ধী রামায়ণ ও মীমাংসা রামায়ণ হেনতা দুই পুরাণের প্রমাণ আছে হয় হয় গান্ধী রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ আর বেনি পুরাণ কহিলা নন্দ বলা পদ जोड़िला गो विपिन पद जोड़िला नंद बोला
পদ জোড়িলা গো